to behead Subandrio. Only then was he imprisoned. The charges against him include treason and conspiracy. The evidence showed Subandrio helped the 3 million-strong Communist Party, its initials PKI, to plot and carry out the coup, including the mass murder of Indonesia's military high command. It was charged that he welded the Indonesia-Peking axis, stole government funds, invented stories to discredit the United States, and conspired with Red China to smuggle guns to Indonesia's communists. Haji Dr. Subandrio. Haji Dr. Subandrio pleaded innocent to all the charges. He was found guilty and sentenced to death. Kepanjen. Hundreds more involved in the PKI coup are in prisons. Painstaking interrogations have pieced together the incredible plot. Being questioned is the commander of one of the 3 divisions that spearheaded the coup, Captain Suradi. Supported by the PKI, their mission was to disable the army by murdering its top commanders, seize all communications, and immobilize the government long enough for the PKI politicians to take over. The cells on death row are filled with the plotters. Only because General Suharto and Nasution escaped their murderers and rallied loyal army units was the coup crushed. Colonel Latif here tried to kill General Nasution, was wounded in the process, and now awaits trial. During the coup, Latif directed tactical operations. General Parman, chief of the Army Intelligence, was killed by this man. He shot General Yani, chief of the army. Here the murderer of the deputy chief of staff. Lance Corporal Hargiono missed General Nasution, seize all communications, and immobilize the government long enough for the PKI politicians to take over. The cells on death row are filled with the plotters. Only because General Suharto and Nasution escaped their murderers and rallied loyal army units was the coup crushed. Colonel Latif here tried to kill General Nasution, was wounded in the process, and now awaits trial. During the coup, Latif directed tactical operations. General Parman, chief of the Army Intelligence, was killed by this man. He shot General Yani, chief of the army. Here the murderer of the deputy chief of staff. Lance Corporal Hargiono missed General Nasution, but shot his sister and infant daughter 5 times. Terror and bestiality was a calculated part of the PKI plan. They even had special mutilation squads made up of girls. The night of the coup, Enda here tortured Nasution's aide to death with a razor. They call it death of 1,000 cuts. Sex orgies went on before the torture ceremonies got underway. The girls claimed they were promised $10 for the evening's work, but were never paid. The girls were instructed by a communist women's organization called Garwani. For 6 months before the coup, they were meticulously trained in the fine art of torture. They were even given 4 innocent human victims to practice on. The way it was planned, according to their confessions, was the night of the coup, the captured army generals would be brought to a farm near Jakarta called Lubang Boya, or the Alligator Hole. Here they were to be ritualistically tortured to death. As the generals were dead on arrival, the remaining victims, to the delight of the huge communist throng, were slowly killed. Eventually, the mutilated bodies were dumped down a well. The spectacular atrocities were calculated to so terrorize Indonesia that there would be no resistance to the coup.
It worked just the other way. When the hideousness of their crimes were made public, it triggered a national revulsion. This set off the equally brutal slaughter and arrest of 500,000 suspected communists from one end of Indonesia to the other. And the purge continues to this day. Dalam pelaksanaannya ya, supaya kalian bersembunyi. Itu aja. Dalam pelaksanaannya agak sembunyi, apabila mereka itu baru adakan, jadi kan sudah ada kawan kita. What you see here is typical. Supported by the Army, high school and college student organizations seal off and search a Jakarta suburb for communists. Homes are entered and searched. Men, women, and children are interrogated. Identification papers are examined. Ini sebutan ya, Bapak tahu. If the students or the soldiers don't like what they find or meet any resistance, summarily and without warrant or formal charge, they take the suspect into custody. On this day, more than 100 suspects like this man were hustled in. A kind of kangaroo court, supervised by military officers, was held in a nearby building. Here they somehow determined which suspects would be arrested. Di RT 18. Iya. RT 3. Ada Slamet Mulyono. 60 were taken off to jail this day, and very uncertain fates. Siapa? Nurrahman. Mulyono. The bitterest current purge is against the Chinese. Between 15 and 40,000 have been killed. The slogans say, Sukarno is the dog of Peking. Sukarno, whore of Peking. The communists are the Chinese. Kill the Chinese. In some places, Chinese stores must be labeled with the sign RRT, meaning People's Republic of China. Usir means kick out the Chinese. The hatred for the Chinese, even the loyal Chinese, is due in a large part to the fact they dominate 80% of the economy, and many refuse to integrate or assimilate with the Indonesians. About 600,000 remained citizens of Red China, and they did support the PKI. Worst of the Chinese pogroms are here in Sumatra. Last August, a Muslim group gave the 7,000 Chinese in their district 5 days to get out. To prevent their slaughter, the Army packed them into makeshift camps. They reacted strongly when we tried to film their plight. For 2 months, 1,600 men and women, children have crowded in here, waiting to return to Red China. As you can hear, they're not very friendly. They're very short of food. Their cry, as you can hear, is Gang Yang America, Gang Yang Mia Cologne, which means crush America, crush the neocolonialists. Watch out, Julie, here come the stones. They're throwing stones at us here. Camps like this, a total of about 5,000 Chinese. They're waiting to be deported. Good, watch out. Good, watch out. What was that now? The sentries are firing their rifles over the heads of these people to keep them suppressed. These people are beginning to get out of hand. They're firing submachine guns now into the air. Uh-oh, one soldier was just hit on the chin by a rock. Okay, Julie?
Saya Letjen TNI Anumerta MT Haryono. Malam itu pasukan Cakra Birawa datang ke rumah saya dan meminta saya agar segera menghadap Presiden Soekarno di istana. Tapi karena kecurigaan istri saya begitu pula dengan saya, lalu istri saya mengatakan pada pasukan agar kembali pada pukul 8. Tapi permintaan istri saya itu ditolak oleh para pasukan pemberontak. Maka dengan segera saya mematikan lampu kamar dan menyuruh istri saya pindah ke kamar sebelah, dan saya menunggu penyerang pertama masuk ke kamar saya. Saat penyerang pertama masuk, saya berusaha merampas senjata yang dipegangnya, tapi saya tertembak oleh penyerang itu. Lalu jasad saya diseretnya keluar melalui pekarangan rumah dan dimasukkan dalam truk yang sudah menunggu di luar rumah untuk dibawa ke lubang buaya dan dimasukkan ke sumur maut itu bersama rekan-rekan saya. Saya Maijen TNI Anumerta Sutoyo Siswomi Harjo. Saya salah satu korban G30 SPKI dalam keadaan hidup saat saya dibawa ke daerah lubang buaya. Di sanalah saya mengalami penyiksaan hebat, dipukul, dipopor, dan setelah itu mereka menembaki bagian tubuh saya. Setelah itu mereka membuang jasad saya ke lubang sumur itu. Mereka itu memaksakan kehendak mereka dengan memfitnah kami dengan adanya Dewan Jenderal yang akan memberontak kepada pemerintah. Kami ini prajurit TNI, sudah disumpah untuk setia kepada negara, maka tak perlu diragukan lagi kesetiaan kami kepada pemerintah dan NKRI. Komunis-komunis itulah pemberontak yang sebenarnya. Saya Maijen TNI Anumerta R. Suprapto. Awal masa pendudukan Jepang, saya pernah dipenjarakan oleh tentara Dai Nippon ketika saya masih menjadi siswa Akademi Militer di Bandung. Setelah proklamasi, saya ikut berjuang melawan tentara Dai Nippon. Dalam operasi itulah saya berkali-kali selamat dari kepungan tentara Dai Nippon. Tapi ketika terjadi pemberontakan G30 SPKI itu, saya justru gugur di tangan bangsa saya sendiri karena fitnah keji yang dilancarkan komunis itu. Tapi biarlah itu menjadi penutup rangkaian perjuangan saya demi tegaknya NKRI dan ideologi Pancasila. Lanjutkan perjuangan kami dan jangan beri kesempatan untuk komunis berkembang kembali di negara tercinta ini. Saya Maijen TNI Anumerta DI Panjaitan. Saya menjadi target operasi G30 SPKI karena keberhasilan saya dalam menggagalkan penyelundupan senjata dari RRC untuk PKI guna mempersenjatai buruh dan tani. Pada malam penculikan itu, saya gugur ketika saya sedang memanjatkan doa. Pasukan laknat itu menembaki tubuh saya beberapa kali, dan tubuh saya dibawanya ke lubang buaya untuk dimasukkan ke sumur maut itu. Tapi saya rela berkorban untuk negara dan membela ideologi Pancasila. Salam cinta saya untuk negara tercinta ini dan untuk anak istriku serta keturunanku, semoga Tuhan selalu memberkati. Saya Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Selain Jenderal Nasution, sayalah orang yang paling diincar PKI karena saya tegas menolak dibentuknya Angkatan Kelima. Saat malam penculikan itu, saya dibangunkan oleh anak laki-laki saya dan memberitahu saya bahwa di luar rumah sudah ada banyak sekali tentara. Setelah saya bertemu dengan mereka, saya diminta untuk menghadap ke istana. Dan ketika saya berbalik badan untuk mengganti pakaian, tak lama mereka langsung menembaki tubuh saya dari arah belakang. Biarlah saya berkorban untuk negara ini, sekarang giliran kalian. Dan jangan membiarkan paham komunis berkembang kembali di negara kita ini. Saya Aibda Anumerta Karel Satsuit Tubun. Saya satu-satunya pahlawan revolusi dari kepolisian. Pada malam penculikan itu, saya sedang berjaga di rumah Bapak Johannes Laimena. Pasukan penculik itu mengira bahwa rumah Bapak Johannes Laimena adalah rumah Bapak Jenderal Nasution. Dan saat itu saya sedang bertugas jaga di rumah Bapak Johannes Laimena.
Dengan brutalnya para pasukan itu langsung merangsek masuk ke rumah Bapak Yohanes. Saya yang mendengar keributan itu segera mengambil senjata saya, dan pasukan penculik itu tanpa ampun langsung menembaki tubuh saya. Harapan saya agar generasi penerus bangsa tetap memegang teguh ideologi Pancasila demi NKRI. Saya Kapten Anumerta Pier Andris Tendean. Saat operasi Dwi Kora, saya mendapat tugas sebagai intel. Setelah operasi itu selesai, saya dipanggil untuk bertugas sebagai ajudan Jenderal Nasution. Saat terjadi pemberontakan G30 SPKI itu, dan saat pasukan penculik mengepung kamar saya, dan mereka bertanya pada saya, "Di mana Nasution?" Dan saya menjawab, "Saya ajudan Nasution." Saya tetap dibawa ke lubang buaya karena yang terdengar oleh mereka, saya menjawab, "Saya Nasution," maka dari itu saya dibawa. Tapi saya ikhlas karena saya memang rela berkorban untuk negara. Ade mau cerita waktu malam penculikan itu. Waktu malam itu Ade lagi tidur sama papa mama. Terus tiba-tiba mama nutup pintu kamar karena ada tentara yang mau masuk. Terus tiba-tiba Dede udah digendong sama bibi. Dan Dede lihat mama nganterin papa ke arah belakang. Saat itu juga Ade ngedengar suara tembakan kenceng banget. Dan ternyata Ade kena tembakan dari senjata tentara itu. Ade waktu itu sempat bilang, "Ade salah apa, Pak?" Setelah kejadian itu, Ade sempat dirawat 5 hari di rumah sakit. Nyawa Ade diambil sama tentara-tentara yang datang ke rumah papa itu. Ade cuma berharap kejadian itu tidak terulang lagi. Saya agen polisi Sukitman. Sayalah penemu lokasi sumur maut lubang buaya sekaligus memberi petunjuk kepada pasukan gabungan TNI saat mencari jenazah pahlawan revolusi itu. Karena pada saat malam penculikan itu saya juga dibawa ke lubang buaya oleh gerombolan pasukan penculik dan sempat ditahan di sana. Tapi saya dibiarkan hidup oleh pasukan pemberontak karena mungkin melihat pangkat saya yang masih rendah dan bukan ancaman untuk mereka. Setelah beberapa lama pasukan gerombolan itu mendiami sekitaran lubang buaya, pasukan pemerintah datang mengepung basis mereka di situ. Dan saya ditemukan oleh salah seorang prajurit TNI ketika saya sedang tertidur pulas di bawah kolong truk karena kepala saya terasa pusing sekali. Akhirnya saya dibawa oleh pasukan TNI dan menjalani beberapa interogasi dengan pihak TNI. Berkat kerjasama yang baik antara pihak TNI dan saya, akhirnya lokasi sumur maut itu ditemukan atas petunjuk dari saya. Dibawa, ditaruh di depan rumah. Di teras rumah itu ada bangku-bangku sekolah dan papan bor. Tidak lama kemudian sudah terang melihat kerumunan-kerumunan yang menamakan dirinya sukarelawan dan sukarelawati. Tetapi orang itu adalah pemuda rakyat dan gerwani dengan kelengkapan senjatanya saja sudah melebihi dari ABRI. Ada yang pakai AK, ada yang pakai GEPMI. Karena saya duduk-duduk itu pakai senjatanya GEPMI. Padahal itu dia bukan tentara, adalah sukarelawan-sukarelawati. Saya dalam keadaan ngeri, dalam keadaan takut, dalam keadaan ingat saya udah nggak punya bapak. Mungkin saya di silet pun sudah tidak ada darahnya waktu itu. Tapi dengan ketenangan saya waktu itu dipanggil saya oleh komandan penculik, komandan gerombolan tersebut menanyakan senjata saya di mana. Saya bilang waktu di Kebayoran itu diambil. Entah kemana saya tidak tahu. Tapi sorenya hari Jumat itu saya berada di mana nggak tahu, dikembalikan senjata saya udah patah pokoknya kayunya. Baik. Tapi sebelum kita ke situ, Pak Kitman sekarang berada di tempat kejadian itu. Ya. Pak Kitman melihat bahwa ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam sumur. Ya. Dari yang sudah berdarah, kemudian yang belum berdarah itu masih hidup waktu dimasukkan. Di dalam lubang di sumur masih hidup dimasukkan, tapi ditutup, diikat, didorong, ditendang, dipopor, langsung dimasukin kepalanya lebih dulu. Teriakan ganyang kabir, susul serentetan tembakan. Satu bahaya laten. Bahaya laten. Mengapa? Karena kalau timbul kembali, berkibar lega kembali yang namanya
aliran komunis, ideologi komunis, ini lebih berbahaya. Kalau lihat ke depan dengan dicabutnya TAP MPR 25, ya, itu kayaknya berarti dibolehkan lagi orang mempelajari aliran komunis. Tapi di sisi yang lain kan ada gejolak timbul seperti sekarang. Saya hanya orang kampung, pernah membaca salah satu koran namanya Republika. Di situ ada sekelompok orang, apa perlu kita membentuk Dewan Revolusi lagi. Kan itu kalau dibaca lagi berarti kita kembali kepada tahun 65. Ya kalau bisa kita waspadai, jangan sampai ajaran-ajaran itu menyentuh lagi ke arus bawah.